Shalom kabandingan, selamat beraput lagi. Harap kini tersen senang aseng. Kehidupan orang putih. Stay safe. Bas kati ruah luar meret ramin. Kaminan mask. Kai observe jani social distancing. Patuhi kon kireng SOP. Dan siti kita belajar pasal cara sembahyang da batul. Sebab kita kaping sana tampak kita sembahyang tanah. Tanpa mang da surga dalam ganan nakakam Tuhan Jesus Christ masuk Nazareth. Memuji nyembah kam, ngihormat ngadap akam. Sakam ce layak do pinuji layak terus nama. Kami nyukon puji syukur negakam. Sakam masih nyukon aseng kami masih nyukon kehinaan ko isep. Senami masih mudip di dunia siti. Jida anu siti mir belajar masuk sana akam. Pasal cara sembahyang da batul. Najarami minan Roh Kudus akam. Minan baba batakam siti. Terima kasih biar balada sudi da suka kaping pingabar kam siti dong irakat dalam ganan Tuhan Yesus kusmayang amin. Nampak kita maru kanak raya suka dengan ira kita bitanen kilakar bisiken pas nyungka kayu masuk adep na. Sebab bala kita dah mau modok pinara bau dengan modok tinisa mau janji ke banak sien. Yu dah kuan Injil John ini ayat 92 dah manang pakneg semua dah ada terima sien. Dah percaya dalam ganan sien. Sien nyukon hak inan janji ke anak tanpa. Asi bala dah ada terima sien. Enince bala dah mau pinara bau. Bala siti mau batul-batul bitubat. Lalu sembayang ngancak Tuhan Yesus meret. Lalu mene dah habis hati kau. Lalu lepas endok tinisa da sungi atau da kulam. Bala siti ce mau dog jugon hak janji kabar anak tanpa. Lalu ngin bala siti mau dog jugon hak janji kabar anak tanpa. Ira tampak kaping sembayang kau. Wang kita lagi bayu janji kabar anak tanpa. Kai tampak tantu ira nuli sembayang kita. Sebab kita lagi beken kabar anak sien. Dapuan kita da bangsa bidaya. Sembayang siti ince neg chapel atau gereja setiap anu minggu atau wang bingare sebagai Christmas, wang Good Friday, pas daramin wang ada hal. Beken si entanan sembayang kebandingan. Kayak kita minat sembayang wang anu minggu, minat dalam mini atau 2 jam saja daramin sembayang atau da chapel. Pakani tunah kita wang kita murid gereja atau chapel. Dihong bala kita si bayu. Inya start sembayang. Kilakar pasal kabon, pasal bisnes, pasal kerja, pasal sekolah dengan hal-hal ramin. Karena kita murid istana agong. Boleh bo kita kelakar musien. Tentu nak kayak boleh. Paksien minat jawi agong, dan minat manusia saja. Tanpa kita dan nampak kada agong. Enceh lebih bahas masuk manusia. Jadi kai bo kita patut pertek. Adab kita sebab kita semayang. Jam kita semayang, panada tinggal ada masih kelakar main handphone dengan tebak ke bendayung, tebak ke bendari. Bolehkah kita ngundah kayu demeng sien da jawe agong? Apalagi dalam semayang. Da gereja atau da chapel, minak kita nyanyi hymns, kaping epistola dengan dedok binaca, kaping program-program gereja atau JKK daerah tunah da benua. Sien ince semayang dapuan kita. Pakani sebenarnya narati semayang. Semayang atau bidoa da kong kireng ince bisana bitanen nyungka kayu pas kelakar dengan tanpa. Minan penguntun Roh Kudus dalam ganan Tuhan Jesus Christ. Wang kita mau dog pinra bau, Roh Kudus ada mana da habis hati kita. Jadi Roh Kudus panai pijuan, panai na nguntun ani da patut kita semayang nang tanpa. Sembayang siti ce prayer kuan orang putih. Hanya bala kita tenan sembayang da gereja,
Mina kita ngulu dah gereja kaping bala padri atau sabdiken atau lerida maca epistola pas Injil. Lepas en balan pidaan pasal dina, pasal kudung, pas program-program dah beken. Nyap kita tentu semayang. Dedek dah masuk anu ini, tok anu minggu dah mana. Tanpa era kita semayang dah gadep setiap anu. Kaina mina uang kita ada. Dah habis ramin semayang. Kita patut semayang sekadep kita, dah uang ibilik kita. Ain kita cara berusia nyana dengan tanpa ida konten Jesus da Injil Matthew bangka 6 ayat 5 tok semangju da manang. Lalu wang kini semayang abang ayak balang pinggudo sebab bala muka suka mijog semayang dah habis bala ramin semayang dengan dah bala siku jaran supaya nedog tubek pada manusia. Si mana raya na aku nyana dengan kini bala na mau terima upah balan pak kini wang kini semayang meret nagbilik kini lalu wang kini monutu jigan semayang nagamang kini dah ada dan dah birusia lalu amang kini dah tebak kini cara birusia ira ngupah kini cara tibuka lalu wang kini semayang abang ulang sana balik-balik mengbala dah kapir sebab bala na mikir bala na duduk kaping ngin bala na ihong sana jadi abang ayak bala siti sebab mang kini puan ni dah piralu kini si bayu kini nyungka anu masuk sien tanpa bisa nak dengan kita masuk kitab kudus pak kita bisa nak balik dengan sien minan semayang jadi kita patut semayang tiap anu lepas kita maca kitab kudus kurang-kurang nak kita patut semayang ini jam setiap anu karena kita sekolah atau kerja kita boleh nadeg ini jam siti neg 4 bahagian contohnya kita boleh semayang 5 menit wang guru pagi 5 menit wang naram 5 menit wang kemendu pas 5 menit supaya kita peus. Jadi sini-sini nah ini jam semua. Pak wang kita ada masa lebih lagi bala nama tu udah mau kai kerja mau pencen. Bala siti boleh semayang ini jam diturut-turut. Da epistola ini Tesalonika bangka 5 ayat 96 tok 97. Rasul Paul manang silalu beri purami dadu semayang juga terima kasih dalam segala hal. Sebab siti inceh kanak tampak dalam Jesus Christ gon kini. Jadi kanak tampak gon setiap kita inceh sen kita adu-adu semayang. Nyugon terima kasih nak tampak. Ingat kini. Sana Tuhan Jesus dah Matthew 7 20 ni dah menang. Kaina setiap inya dan ngaba. Dan nyana dengan aku Tuhan ira meret perintah surga. Paksien dengunah kanak amang aku dah ada dah surga. Ini masuk kanak amang siti supaya kita tarik dengan gagit semayang. En beda kita patut semayang setiap anu. Nyungka tanpa nulung kita dalam segala perkara pimudip kita. Mengkerja ada upis, ada umah, ada kabon, muna bisnes, sekolah, pasal pingkanam kita. Kita nyungka supaya amang ngilnung nyaga kita masuk segala penyerang sitan. Pas bala muat, da jaran, da kabon, da umah, da tuan, da sungi, nyaga kita wang kita luah meret ramin. Kita semayang juga terima kasih nak tampak ngina nyaga ngilnung kita pidaran kita menang kayunaan kayu suhep maju ngampung kita nyugon makuman bicin gulo kita dengan ihong balada kayu da beken da pagu gon kita dan juga namang da kita da epistola Ephesians bangka 6 ayat semengmahi kita dok narah supaya semayang dalam roh setiap masa minan semua macam doa pas penyungka bijak-jaga dengan semayang selalu ugon bala dan percaya. Sorati semayang dalam roh siti semayang ngajah pinguntun Roh Kudus. Selepas kita mau dok pindah bau, kita mau ada Roh Kudus menedabi hati kita. Jadi Roh Kudus dapuan pikir pas hati amang dengan nyat Tuhan Yesus. Karena nguntun kita semayang ani dah dalam pikir pas hati amang pas nyat Tuhan Yesus. Wang kita semayang nyungka kayu ngajah kanak tanpa memang tanpa amang muka paten pas ngiriding kaping nan kaping semayang kita siti baru semayang dah pagu raya wang kita sebarang semayang dengan nanyap tujuan kai tanpa kaping semayang kita makin wang kita mudip kai pada bidosa munah kaping tebak pas nyanda kayu dah salah agak tanpa kaping semayang kita sebab kita manusia bidosa sepatutnya kita bitubat
tiap anu wang kita ada dosa lalu bilangkah supaya mudip kudus. Ini syarat semayang kita ada do kaping tampa. Kaping sana tampa ada Raja Solomon, ada 2 Chronicles bangka hiju ayat 94. Demanang karena bangsa aku dadau taba menan ganan aku pisaga nadep na lalu semayang dengan ngagau jawi aku pas dipusing masuk balajaran kau debi ek. Baru aku ira kaping masuk surga dengan aku ira ngampun dosa kau lalu ngirian dingari kau. Asi bangsa Tuhan Yesus. Dasani ngamin rakyat Israel ce bangsa tampa. Masih mabala na daya Israel bangsa tampa. Na dalam penyanyi bau Kristen na dong taba menan kenang Kristus atau Christ. So Kristen ce bangsa tampa. Jadi dah masuk sana tampa da Samu City. Sien mina era kaping simayang kita karena kita dan umuni pisaga radep kita da jawi tampa. Apa kita sumbong ujung lawa keras hati keras baak bingkeng agak menasan tampa. Kita dong tunah masuk dabu tanah. Lalu neg tanah kita ada balik. Jejeba pidato hadap kita masuk balanya ada beken. Semua kita sama pangkat, sama level da jawi tampa. Jadi pisaga nanti kita selalu bintampa agak kaping sana kita atau kaping semayang kita. Nomor 2 na kita tu gerumah semayang. Bah kita semayang ulo-ulo main-main. Wang kita tu gerumah semayang, era tampa kaping semayang kita. Kita semayang dengan si penuh hati, si penuh hang, si penuh pikir, dengan si penuh pinggir gagah kita. Bah kita malas semayang setiap anu. Lamu tarun kita ngagau jui tampa. Gagau tampa masuk kitab binaca setiap anu. Gagau tampa wang kita semayang nesien. Gagau tampa ada abi bilik hadap kita. Si kinyuk semayang. Si lalu nyanyi muji nyamah tampa. Minan him atau lagu rohani. Kita buhu masuk jaran dengan pimudip kita lebih ek lebih dosa. Kuon kita mudip kai pada kuon berdosa sebab dosa ngaban adep neg neraka. Mina karena kita rajin maca pas minan sana tampa dengan semayang neg sien setiap anu kita boleh makin kuon berdosa. Jiwang kita ngunah semua ada kuon tampa da Samu City baru nira kaping semayang kita ngampun dosa kita lalu ngirian tanah kita. Kaya mana tanah kita dainan puru kayu. Pak tanah ti pun mulai kerja kita, bisnis kita, mama kita, duit kita. Hubungan antara asau dengan pane, antara amang dengan anak, ane dengan anak, hubungan kita dengan anak tampa. Ini dah patut kita semayang da tampa da setiap anu. Numunina kita boleh semayang aja ni dah mau binaca kita da kitab kudus. Contohnya karena kita maca masuk Matthew bangka 6 ayat semengni tok 20 ni. Demanang apa nyimpan inan adep kini bala pisaka da dunia. Ain kawa dengan tagar boleh nirusak dengan pinangku mabak meret nangku. Pak sinimpan ugo andep kini bala pisaka da surga. Dain kawa dengan tagar kai kanan ngerusak. Dengan dain bala pinangku kai kanan mabak meret nangku. Sebab dapi pisaka kini ain lagi hati kini. Jadi wang kita semayang UCT kita boleh semayang neg tampa ngajah ni dah menaca aku dah matiin UCT kita semayang mau tampa amang lebih kuasa tolong aku binaku nyimpan rata wana da dunia dah boleh dok berusak pada balakawa dengan bala tagar dengan boleh dok tangku pada bala perumpak sebab semua rata wana ada girumpul manusia di dunia kaya kakal adu-adu pakai rarap untuk bade pada aku ya kap. Jadi tanpa amang tolong aku supaya aku nyimpan pisaka pas rata bana akam da surga. Minan semayang muji nyamah akam. Nilayan akam dengan ngunahani da kanak akam. Da sidi dengan nyanang hati akam. Siti pinyungka aku amang dalam kanan Tuhan Yesus anak tambah akam aku semayang. Bala ayat da beken pun boleh. Mah kita semayang dengan aja. Ani dah mau binaca kita.
Nomor dua na, kita patut semayang gon bala da abi mama kita, tayong babe kita, ane amang kita, umu adik kita, ane bije amang bije kita, cousin kita dengan sidara mara kita da beken. Makin kon bala da bayu selamat, da bayu dok pinra bau dengan dok tinisa da sungi da kulam. Karena kita mau selamat, mau dok pinra bau, kita patut semayang gon bala siti nyungka tulung masuk amang sen amang masih dengan balan lalu sudi rak ngelamat roh pasihang kau kita semayang sen balana pisagan nanti kau pitubat nyungka ampun mas tanpa lalu semayang ngancak Tuhan Yesus meret lalu mene da abi hati kayu kau sebagai Tuhan dengan juru selamat kau lepas endok tinisa lalu terus mudip panu ngajak Tuhan Yesus si umur udip sampai balana monyap sabut ganan kau ini ngai ini pengaduk semayang. Mau taruh kita boleh semayang nyukon bala evangelis, bala missionary, bala pastor, bala da beken-beken da pala ngabar Injil da seluruh dunia supaya Tuhan nyaga nguntun pas pidaran kau. Semayang sen bala kai trawe pak biarap pas percaya dengan tanpa dekanan nyaga ngilenung pas kodip kau. Nomor 4 kita boleh semayang gon bala da manam da ada sakit penyakit da puan kita ganan karena boleh kita ngisuk bala da ramin atau da hospital supaya menahan tangan kita da kau lalu semayang nyungka tulung masuk tanpa masuk Tuhan Yesus supaya sien masih dengan kau lalu ngirian kau almurimana kita boleh semayang gon bala Kristen da seluruh dunia supaya Tuhan nyaga merakat pas pidaran kau ihong bala Kristen dok binai bala Islam pas bala da biogama da beken meng negara Myanmar da Nigeria da China da Pakistan da India da Korea Utara dengan negara-negara bala Arab karena mana bala dok binai bala tipon dok bicara dok binalu sinipat dok binala dok nijel pas ihong da modok kinabes semayang supaya Tuhan napung kau minan bala malaikat lalu nyugon pimaan pinyehap da kau minan balu manusia da beken minan nulung bala da siti munem kita boleh semayang gon bala da misakin bala anak yatim piatu bala nama tuuh da anyap kepenanak kepan sungkun da mene nyaga balan semayang sen Tuhan ngintu pas bedaran balan muju kita pun boleh semayang gon adep kita supaya Tuhan nyaga ngilinung ngirakat nguntun kayak pas bedaan kita. Kita semayang supaya Roh Kudus ngajar kita masuk Injil dengan epistola sen kita pun kanak tanpa lalu nurut mundah. Mumahi kita boleh semayang gon rakyat Israel sebab lagi bakah bala rakyat Israel bayu puan Tuhan Yesus. Semayang gon balan supaya balan puan Tuhan lalu mudip nyenang hati Tuhan. Sen balan selamat. Ihong bala koyo beken da boleh kita semayang nyuk tanpa dan pada kita patut dok nuntun pada Roh Kudus sebab Roh Kudus puan ani da piralu kita semayang tanpa amang dengan Tuhan Yesus. Ke siti mah pengajar danu siti wang kita beda pun lagi kita belajar pasal mengenai kita patut muji nyama tanpa berjaga dengan pimudip masing-masing. Stay safe dalamin Tuhan Yesus ngirakat kene amin.